पिला माने जो एलटीआर ओरिएंटेशन टा केबे हबो आपण माने अपेक्षा करछंती एते दिन हैला आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरीला परे आपण डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हैला परे एते लेट होबार कारण कोन रहिछि से विषय रे हमें आज जानिबा। गोटे जिनस पिला माने मने रखि तांतु गवर्नमेंट केबे गोटिए पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट रे ओरिएंटेशन करिवो नाही। आपण एटा भलो भाबरे मने रखि तांतु गवर्नमेंट जेते बेले करे से ओरिएंटेशन टा पाखापाखि 5 रु 7 स्ट्रीम रो एकाथरे ओरिएंटेशन टी करे जोति पई कि आज एते लेट होउची। गोटे जिनस पिला माने आमे जानिबा एई एलटीआर रो ओरिएंटेशन प्रोग्राम टा एते लेट होबार कारण कोन। ऑलरेडी तो पीसीएम सीबीजेड एमाने ऑलरेडी 3-4 मासर सैलरी भी से माने पाई चललेनी। एटार मुख्य कारण जदि पचारेबे पिला माने मु गोटे जिनस आपनकर कहिबी जो मान्यवर कोर्ट पाखरे जो बारंबार केस पड़िबार ए जिनसटी आज पर्यंत डिले रही। तथापि आपण माने ओरिएंटेशन को सबो पिला प्राय अपेक्षा करिसंती। ओरिएंटेशन टा एते लेट होबार जदि आपण माने कहिबे मु गोटिए जिनस आपन को कहिबी आपण एलटीआर रो सबु जिनस सरला परे आपनकर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हैला परे तापरे गोटिए जिनस आपनकर बाकी रहिछि आपनकर स्कूल अलॉटमेंट को पिला को स्कूल आपण माने सिलेक्टेड हेइचंती सेटा आपण मानकर डीओ ऑफिस रु आपनको इन्फॉर्मेशन टा मिलिबो। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो रहिले आपण मानकर सेइटु आपनको मिलिबो केबे मिलिबो तार गोटे पर्टिकुलर डेट आसीबो। डेट आसिला परे सेई डेट रे आपण माने पर्टिकुलर सेई डीओ ऑफिस रे जाई कि आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिवे। वेरिफिकेशन कला परे आपनकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरला परे सेठी प्रकृतर आपनको ओरिएंटेशन पई आपनको मिली जिवो कोन कहले डेट मिली जिवो। आपनको गवर्नमेंट तरफ रु गोटे डेट पर्टिकुलर सेई जागा रे आपनको डीओ कोन करिवो सेठी आपनको पर्टिकुलर को डेट रे को भली भाबरे आपण जिबे आपनकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम पई कोन कोन नेई कि जिबे साथी रे आपनको से विषय रे आपनको पूरा डिटेल भाबरे आपनको मिली जिवो। कोउटी आपनकर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पाखरे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो हैला परे आपण माने सेई जागा रे आपनको इन्फॉर्मेशन कर दिया जिवो जे आपण माने पर्टिकुलर ड्रेस कोड आपण माने सबु एई ड्रेस कोड रे जिबे आपनको जो आपनको नेई कि जिबे जो एंट्री पई जो पासटा दरकार सेटा भी आपनको नेई कि जिबे से सबु जागा रे आपनको जणाई दिया जिवो। तेणु ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम टा जदि आपण कहिबे एते लेट होबार कारण कोन एते तो आपनकर बहुत दिन धरी आपनकर सरी गलानी सब प्रोसेस खाली बाकी गोटिए जिंस रहिछि स्कूल अलॉटमेंट रहिछि आपनकर डीओ ऑफिस रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टा बाकी रहिछि। आपण गोटिए जिंस पिला माने मने रखि थांतु या परे आपनकर जो रहिछि आपनकर सेविका एटा भी सेविका सेटार भी हबो आउ 2-3 टी गवर्नमेंट एमिटी आज पर्यंत रखी जो होल्ड करिकी एका थरे 5 रु 7 स्ट्रीम रो एकाथरे ओरिएंटेशन टी करिवो। पाखापाखि जदि आपण पिला संख्या कहिबे पिला मु कहिबे आपनकर कैंडिडेट संख्या रहिबो पाखापाखि आपनकर कैंडिडेट संख्या रहिबो पाखापाखि 8 रु 10 हजार समथिंग रो रहिबो। तेणु सेथि पई एते लेट होउची 8000 रु 10000 भितरे रहिबो। आ गोटिए जिंस एटी रहिला पिला माने आपनकर पिला संख्या जानी देले केते पिला हेले ताले अतिकी आपनकर ओरिएंटेशन को देखा जिवो 8 रु 10 हजार पिला जदि होउछंती ताले आपनकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम टी हबो। आ गोटिए जिंस रहिछि गवर्नमेंट एटी आपनको होल्ड करिवार कारण भी रहिछि काहे कि गवर्नमेंट एटा को होल्ड करै जे आज पर्यंत प्रोसेस सरला परे भी होल्ड करिवार कारण होउछि अन्य किछिटा जो एट ए टाइम एका थरे दबा कथा अन्य किछिटार ए पर्यंत प्रोसेस सरी नै जोटा आपण पिला माने देखुचंती अन्य किछिटार प्रोसेस सरी नै जो पई कि एटा लेट होउछि। एलटीआर पर्टिकुलर एलटीआर तार ओरिएंटेशन हबनी अन्य सबुडा साथी रे हबो। तेणु मु पिला माने आपण गोटिए जिंस कहिबी जो माने आपण मानकर
ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଓର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେବ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ସିଲେଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ବି ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାକୁ ସବୁ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ଏମାନଙ୍କର କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିବ? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ, ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଠି। ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 year 6 month ଭିତରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଲେଖିକି ଆପଣ କରିକି ଆଣିପାରିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ପାଖାପାଖିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ରହିଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖିଦେବେ, ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲେ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ଟା ପୁରା ଓକେ ଅଛି, ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଧରେଇ ଦେବେ। ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆସିବ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ରୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିବ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରିବା, ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ସିଓର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ରେଡ଼ି କଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା LTR ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଖରାଦିନ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ଛୁଟି ପରୁ ସମର ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ LTR ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜଏନିଂ ଦେଇକି ଛୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହୁଏତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଡିଲେ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି କହି ରଖିବି, ଆପଣ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ୟା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଇଟାରେ ବି କାଉନସିଲିଂ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର TGC ସାଇନ୍ସ, PCM, CBZ, PD ଏମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଡେଟ୍ ରହିଛି 30 ଆଉ 31 ତାରିଖ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାରିବ। ସବୁ ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଯେତିକି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପିଲା ଦରକାର ସେତିକି ପିଲା ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ଟି କରିବେ। ଯେପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ଏତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ପିଲାମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ରହିଛି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସରିଯିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସରିଯିବ ନା ସମର ଛୁଟି ପରେ ହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଜୁନ୍ କ'ଣ LTR ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ବାହାରେ କୌଣସି ପିଲା ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି,
गवर्नमेंटर जो प्रोसीजर रही वर्तमान सुधा एट ए टाइम आपण थरे मात्र म्यूचुअल करि परिवे। तेणु आपण माने जदि केही पिला बहुत दूर रे पाइछंती किछि कार प्रोब्लेम रही तापण पाइला परे प्रोसेस सब सरिला परे आमर जो माने लीडर रही सहित जोगाजोग करके आपण निश्चिंत से माने आपन कोऑपरेट करिवे। कला परे आपण ओरिएंटेशन सरला परे आपण से जगह रे जाई जॉइनिंग कला परे किछि दिन परे आपण म्यूचुअल करि परिवे। तेणु आपण वर्तमान गोटे जिनस मने रखंतु आपणकर जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दरकार सब रेडी कर दियंतु। आ ओरिएंटेशन ने सरीबो ସେଇଠି नियुक्ति पत्र देला परे पिला माने आपन को ता पर दिन नेक्स्ट दिन आपन को जाई स्कूल ले जॉइनिंग करिया पड़िबो। तेणु आपण माने जदि ए सब प्रोसेस बाकी रखिथिबे आपन को जॉइनिंग करिया पई टाइम लागि जिवो जोटी की आपण सीनियरिटी भी हरई बसिबे। तेणु आपण माने सब डॉक्यूमेंट रेडी करंतु आ नेक्स्ट प्रोसेस बहुत जल्दी आसीबो। आपण माने निश्चित रुहंतु।